नाना नाना आपन को आम चैनल को स्वागत। नाना आपण कौन कहबे महापुरुष जशवंत दास एवं अच्युतानंद दास पंचसखा जे पंचसखा ए क्षेत्र को आसिचंती केबे अनेक जगह को परिभ्रमण कला बेले जाइछंती किंतु पंचसखा ए क्षेत्र को आसिचंती से गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु रूप में निजे नारायण आसी 100 लोक शिष्य कले तेणु 100 शिष्य करदे शिष्य को परीक्षा करने कहले पिला गोटे जगार मेला हो देखा सी 100 शिष्य गले सी तो निजे भगवान माया रूप गुरु रूप होती सी कौन कले ना 100 खंडे सुनार मोहर पकईदे सी जो 100 शिष्य आसते सी 50 गोटाइले सी घर को कले आउ गुरु सागर गुरु आगे आगे चलते आउ रही 50 ना नहीं ना पंचसखा ए क्षेत्र को आसिचंती ना से कथा आम आउ केम जानी ना ना आपण कौन कहबे हम 10 बंधु मालिका अनेक आलोचना पर्यालोचना होउची कली शेष हेबो कहउचंती शेष हेलानी हेनी हब अल्प दिन अल्प दिन आपण कहउचंती कली शेष हेबो कौन आपण केमिति जानले कलीर शेष हेले कौन सब लक्षण देखा जीवो लक्षण माने मेन हूँ सत्य जो तुम धर 100 रे 90 सत्य कथा कहूल 10 मिछ कहूल बर्तमान जो कली सरिया सरिया तुम अने सत्य सत्य कह कली अल्प रु कली बर पाई ना सब जुग सत्य त्रेता द्वापर कली 4 जुग पाइब आ गोटे जे पंडितकार सी कहते आउ गोटे जुग बाहर से जुगटा हूँ अनंत जुग सत्य त्रेता द्वापर कली अनंत तेणु 5 जुग 5 जुग तेणु 5 जुग मनुष्य 120 वर्ष परमाय ना नहीं मनुष्य 60 वर्ष जाऊँगी 70 वर्ष क्वचित लोक 110 15 एमती हो ना पंचसखा जे आमर रही महापुरुष से पंचसखा पुणी ये धरापृष्ठ को आसबे ना आसीछंती आसबे आसबे ना आसीछंती जन्म हो गले कौट जन्म होती आम जानी शुणु मालिका दौची टीवी प्रमोद कुमार कहते आपण जहाँ शुणुचंती आपण शुणुचंती जे महापुरुष पंचसखा जन्म होती आपण पूरा से कथा को विश्वास करचंती जे महापुरुष पंचसखा जन्म होती से टीवी रे बाहर पंचसखा जो चित्र रे बाहर किंतु पंचसखा निजे जन्म होइके एमिति काहाकू दर्शन दउचंती कि कौन करचंती कि अलौकिक लीला करूचंती आपण ता विषय टे कहि परिबे कहि परिया सकला खाली कहि पंचसखा विषयटा जहाँ शुणी आम से कह से जो कथा कहते आ जेतेबेले कली कली शेष जेतेबेले हबो तेतेबेले अनेक लीला घटिबो महाप्रभु कल्की भी अवतार नेबे मेलछ संहार करिवे ता विषय कौन कहबे आम तो जहाँ शुणु से कहबू ना कि पंचसखा विषय आउ टिके पाइब गोटे मिनट तेणु 50 शिष्य पलि गले आउ रही 50 तेणु 1000 टंकिया आजिकल जहाँ 1000 टंकिया 2000 टंकिया पकईदे किए गुरु रूप नारायण आउ जो 50 थे 45 गोटे सी नहीं घर को पड़े गुरु चाहिए 5 जन ये 5 जन कहले गुरुदेव आमको भोक कला ना चल आ अल्प बाट अच्छे ना को मात्र मेला कि मेला नुह परीक्षा करने उद्देश्य आए प्रभु नारायण हाँ गुरु रूप आसते सी 5 जन कर भोक कले गुरु चाहिए 40 हाथ दूर रे गोटे गोरु मरी पड़ी शागुना बिलुआ कुकुर टण टण कर खाऊं ये गुरु कहले यदि भोक कर जा शीघ्र खाऊ से जो सीट खाऊं जा सी खाऊं तुम खाओ ये कहले कौन मढ़ को खाया गुरु करे विश्वास मलय जब तो प्राणी हंती आतजात ना ना विश्वास कर गले से 30-40 हाथ दूर को गला सी से जिनस ना जगन्नाथ जो महाप्रसाद भोग जहाँ कहती से 7-8टा कोड़िया थुआई ये पेटे पेटे खाइले आइले गुरु कहले खाइल ना हाँ गुरु से परीक्षा करदे कहले तुम्हें हूँ ये अच्युतानंद दास जे कि आमर मालिका लिखिं दूर है जगन्नाथ दास जे भागवत लिखिं 3 है बलराम दास जे कि दांडी रामायण लिखिं जशवंत दास अनंत दास 5 जन ये 5 जन तुम्हें
ଓଡ଼ିଶାର ମହନ୍ତ ହେଇକି ରହିବ। ଏ କଥାଟି ବାବା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କୋଉ ବହିରୁ ପଢିଛନ୍ତି? ହଁ। ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ମୁଁ ଜଣଠାରୁ ଆଣିକି ସେ ବାପା ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ସେ ଯାଉଛି ସେ ବହି ଆଣିଥିଲେ ମଠକୁ ଯାଇଥିଲେ ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହି ମଠ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ତମେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ତମେ ମହନ୍ତ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବ। ସେ ଯାଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା। ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ଏ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା, ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବ। ନିଶ୍ଚୟ। ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ଅବତାର ନେବେ ସେତେବେଳେ ମେଛ ସଂହାର କରିବେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସୁଥିଲା ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ମେଛ ସଂହାର କରିବେ? ମେଛ ସଂହାର ଆମେ ବହି ପଢିଛୁ, ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଦବିଯିବେ। ଯୋଉମାନେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ସେ ଛାଁ ଛାଁ ଦବିଯିବେ, ସେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ହେବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ବଢି ଚାଲୁଛି। ବଢି ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟା ଜଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଲିଭି ଯାଇ ହାତ କିଣି ଉଠେଇ ଲିଭି ଯାଇ ନା ନାଇଁ, ସେଇ ବେଳଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡୁଛି। କଣ ଘୋର କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଛି? ଘୋର କଳି, ଘରେ ଘରେ କଳି। ହଁ କଳି କଣ ଶେଷ ହବ ଆରି ଭିତରେ? ହଁ, ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ। ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ କଳି ଶେଷ ହବ? ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଚାଲାକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2 ମାସରେ କଳି ଶେଷ ହବ। ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି 2026, 27 ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି 2 ମାସରେ କଳି ଶେଷ? 2 ବର୍ଷର କଥା 2 ମାସରେ ବି ପାଇବ। ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଅସୁରିକ ଭାବ, ସେ କମିଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଯୋଉ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିର ଏବେ ଯୋଉ ସମୟଟା ରହିଛି, ସେଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ କମିଯିବ। କମିଯିବ, ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ, ମାନେ ସତ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଅନାଇ ମାତ୍ର ରହିବ ମିଛ, ଯାହା କୁହନ୍ତି, କଳି ରହିବ, ଆଉ 99 ଭାଗ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆଉ। ଆପଣ ଏମିତି ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଭାବରେ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କଣ କୋଉ ବହିରୁ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛନ୍ତି? ଅନୁଭବରେ କହୁଛି ଆଉ। ଅନୁଭବରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କଳିର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନନା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ, ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଘଟଣା ତ ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ସବୁ କଳି ଶେଷ ହେଲା ବେଳେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଖଡଗ ଧରିକି ଆସିଯିବେ ମାଛ ସଂହାର କରିବାକୁ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ। ଆମେ ତ ସିଆଡୁ ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ ମାଳିକାରୁ, ସେଇ ଗୋଟେ କଥାଟା କହିଲ ଠିକ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।